Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. تين هذا اللي تحندوا لكم تحند حادركم عمل عالم ذلهم سمعتنا سلام ما أخذكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش تكونكم كعامة قاعد احنا مسحهم ناولنا ناي كل شيء عمد مسري ناي زبيت سوينا أكال كوينكم كتقولوا سبسكرايب زي قوركم سبسكرايب كبروا لايك كيركم نجمروا وون بخبرنا قدمكم سمعتنا لايك كيركم جمروا حزبنا سمعتوا لو أقداس زغنا حبريتاينا حزنا متنا عندنا زي نقولكم باركس كلته عبيت أرستلونا بتعم عبيتي قوام تجراي بزعبة عسب حدايو قوام إرترا بزعبة معراب تجراي كعامة خالايو زين عسب نإرترا خمس غنت معراب تجراي كعامة أكل تجراي زغنة فايتال النولو بتعم تقام خم نولو خبابي حدايومو بزعبة خلتيو زلو نواخاتهم كنا مزينا نسخاتهم كعامة شامة جرشة سمعوه كالحنا سمعوه خامكم تزنقرناكم كل شيء دقاقنا ونكم نقرأكم لايك كبروا سمعتي زين نقولكم نفت زرزرون هلف حاورنا نسمعيو باركس حد تقروي ناقم عدام زبصحت ناقم هيوان زبصحت تقرويتي تقروي بزعبة ناي إرترا مريت انتاي كم مخانو تريو والله منجستيكو سراويت ميخون مانن ميخون تقروي زي خوانا تخوانا عب إرترا زلو مرار حوالا انت زي دعامو بزاي إرترا نزانت زي الدرادر بس عبعتو زغط صورو دخون سخوي غوريو جنرالات حد حموش تزغونو عسب ناي إتيبيا خوون اللو إلو مزارو اللومبر عسب أكل ناي إرترا أيو إلنا أنا نزار إن أمن اللون زيك عم هزز تقبر يكونن بمليليك كذا زي تفرم أيو ناولنا دقاقمنا نزارو اللو ذلنا هنا زي مايكروفون ميديا يكون نزارو اللو ذلو بزو حزبنا حاتيتنا منقست حاتيتنا سراويت حاتيتنا جنرالات يقري ترى تبادلت يقري كل زلوه ززاروه زامنلو خغبروه دلوات كوينم زنيهو إرترا خطورة يبلان بتكري أنفتيلهم كل كيلوميوم عسب كعمة أكلنا إرترا أيو نقافت بحري كاب كيه بحري 6 كيلومتر أزيز تفرموا عليو أفريقيا عدتها كلن بناي كولونايز تجارن زنبرة أوروبا كولونايزر مالتيو تم كولونايزر زسمر ومسمر تختيلني ينزنبرة دلو حورة أفريقيا عامة بإذنهم أو أديس أبابا بإثيوبيا أيو نسوخ تجبر اللو كلهم تمناي أفريقيا عدي أبالات كوينهم ناي حبرة أفريقيا أبديس أبابا زنورو زلو تا زلاتهم دوف تتحاسي دليوانمو ناي إرترا دوفون كخبر اللو إلنا نزارف دلنا ريتن كترن قوام ناي حزبنا إنا نزارف دلنا سلنا أمن الليو ني بريزيدنت إساياس سلزفوتنا ني بريزيدنت إساياس سلزسلعنا نسراويت إرترا سلزفوتنا نسراويت إرترا سلزسلعنا أيكونن أزي مسل ناي حزب إرترا أيو أزي عالم لخاوي حق أيو خبر اللو إنا كل زبل زوزل أيو كله كاب عبي يخشى عن إشتي كاب بعل سلطان كشاع لعلوي ناي سراويت أزاز تقراي نعبي أحمد هرردب بنبي الوزن نيهو زي زوز شبطو سيونو زنيهو لتقراي كعم كم بحدش كفلالي زفتن زوزلو زيو ني إرترا نورر حقو زني زي ولولو معالتي يلن ندي سابا بزخود قطري ندي سابا الناس وعي بسلكنا دولة زحاتهم زلو ني إرترا كان حزال لنا هنورا لنا نسخاتكم يقدر تواقعوا يقولكم من إيربورتهم طرحات متقاميو ويكعما أقوامكم والمغياريو فدرال منقست الدلية يقبر لكم تزاربوا مسانا تطوبلوا بدحريقوا كل نقر كنقور لكم من عايزو الزل زغاري قرينا منم كعما بتحق منقست زفلت مريتنا أي غرنيو قن إرترا خطورر حانت تقيتون تخونت ناو إرترا خطوكوس أين دلن سلازب الزليو تمرحتم تهزب توانا حزب إيو سمعتي توانا حزب إيو حيل من يزلو أب حزب إيو حزب إيو نتسراوي زغلوه دك حزب إيو متم سراوي دك حزب إيو متم مرحت تقراي ناي حزبو من ندامسو يوم ناي إرترا لو علاوي مريت لو علاوي بحري كنكا يبلون زبل زلو نأمنلو نزاربلو زلنا 5 سنتيم زي نرخبلو جن ካብ ልብና ስለንኣምነሉ ሰላም ክመጽእ ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ትውልዲ ብሓደ ክነብር ብሓደ እንትንብል ተለና እንተደልዩ ሓደ ዓዲ ኮይኑ እንተደልዩ ጎረባብቲ ኮይኑ ክነብር ይኽእል እዩ ጎረቤትካ ግን ፍቕሪ ኢኻ ትገድፈሎም ንደቅኻ እምበር ጽልኢ ትገድፈሎምን ኢኻ
ሓለፈ ይኣክል እናበልና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ግዝኣትን ሉዓላዊነትን እዚ ካበልና ብሰፊሑ ደጋጊምና ክንዛረበሉ ኢና እዚ በብመዓልቱ ምንም ህዝብና እንተተዛረብና ዘይስልችዎም ነገር እንተሉ እዩ ናይ ኤርትራ መንግስትን ህዝብን ከዓመ እንታይ እዩ ክብል ንፅበዮ ዘለና ሉዓላዊ መሬት ናይ ትግራይ ብፍላይ ከዓመ ናይ ምዕራብ ትግራይ ቅዋም ክሕዝ ኣለዎ ቅዋሙ እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝፍለጥ ቦታ ናይ ትግራይ ቦታ እዩ ብሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ትግዝአሉ ሓደ ዓዲ ዝመሓደረሉ ብምንታይ እዩ ብሕጊ እዩ ስለዚ ብሕጊ ዝፍለጥ ቅድሚ ትውግእ ዝነበረ ኩሉ መሬት ናይ ትግራይ ክኽበር ኣለዎ ኢሉ ቅዋም ክሕዝ ኣለዎ ሓንቲ ጥይት ክትኩስ ኣይንደልዮን ሓንቲ ጥይት ንኽሕግዝ ኢሉ ይኹም ተቃዋሚ ይኹን ጥይት ተኩስ ወይ ከዓ ምሳና ጠጠው ኢልካ ተዋግእ ኣይኮነን እታ ውግእ ጠጠው ንኽትብል ናብ ኤርትራ እውን መፂኦም ንኸይወሩ ጠጠው ንኽትብል ሓደ ኢና ምባል ናብ ምዕራብ ትግራይ እውን መሬትና ንኽምለስ ትኽክል ናይ ትግራይ መሬት ተትሒዙ ዘሎ ብማንም ይኹን ብማንም ክልቀቕ ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ከዓመ ሉዓላዊ መሬት ትግራይ እዩ ክብል ኣለዎ እምበር እዚ ኩለይ ህዝብና እናተሳቀየ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ ኣብኡ ዘለዉ እውን ህዝቢ እውን እናተባረሩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ህዝብና ኣብ ዝለዓለ ሽግር ኮይኑ እናሃለወ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሓደ ግዜ ተዘራሪቦም ይወድእዎ እዚ ብቐጥታ ካብ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝወፀ ማንነቱ የለን ኣብ ቀረባ እዋናት ዝወፀ ብሚድያ ስም ይኹን ወይ ሚድያ ቀሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ምንም ዝተዛረቦ ነገር የለን ካብ ውሽጢ ዝነግሩና ዘለው ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ፋኖ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ይመለስ ንትግራይ እንድሕር ኢልና ፋኖ ክፃለአና እዩ ፋኖ ከዓመ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ የዳኸመልና ኣሎ እዩ ንኤርትራ ከይወረሩ እውን ኣብኡ ክፍቲ ከባቢኡ ንክቐሪ ይገብረሉ እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ምንም ነገር ክንዛረበ እንደለን ኢና ተዘራሪቦም ይፍትሕዎ ዝብል እዩ ኢሎም ነጊሮምና ነይሮም ብኣኽሚ እውን እዚ ሪፖርት ገይርና ልኩም ነርና ኢና እዚ ግን እኹል ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና የግዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወፂኡ ክዛረብ የብሉን ብኣወል ስዒድ ጌርካ ልክዕ ከምቱ ናይ ባፅዕ ወደብ ተጠቒምኩም ዘድልእ እኽልም ሓገዝም ንህዝቢ ዘእኸውን ክተእትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ዝተዛረቦ ብውሽጢ ከዓመ እዚ ቅዋም ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኢሎም ዝነግሩና ዘለው ነጊሮምና እውን ሪፖርት ከም ዝገበርናዮም ናይ ምዕራብ ትግራይ እውን ከምኡ ክግበር ኣለዎ ምዕራብ ትግራይ ንኣና ንትግራይ ልክዕ ከምታ ዓሰብን በልዋ ኣስመራን በልዋ ንኤርትራ ዝርእዋ ምዕራብ ትግራይ ከምኡ እዩ ንኣና ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ የትም ዓለም ዘሎ ሓደ ኮይንና ጠጠው ኢልና የግዲ ሓንቲ ጥይት ምትኳስ የብላን እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ እዩ እንተተፊሉ ሰላም እዮም ዝንህው ሰላም ፈጢሮም እዮም ድሕሪ ህዘይ ንዋግአን ብሰላም መንባር ኢና እንደሊ ኢሎም ተላዒሎም እዮም እንድሕር ተባሂሉ ተወርዩ ውግእ ዝበሃል ይህሉ ናብ ኤርትራ ውግእ ዝበሃል ይህሉ ናብ ትግራይ ናይ ትግራይ መሬት ተትሒዙ ዘሎ ከዓመ ደቡብ ትግራይም ይኹን ጸለምትም ይኹን ምዕራብ ትግራይም ይኹን ለቂቆም ክወፁ እዮም ሕዚ ብግልፂ ክንዲና ንዛረብ ዘለና ናብ ምዕራብ ትግራይ ዘይእቶ ዘሎ ተኣማሚንሉ ዝኒሄ ዓብዪ ኣሕመድ እንድሕር ናብ ምዕራብ ትግራይ መፅዮም ሰራዊት ትግራይ ብኦሞ ሓጀር ገይሩ ሰራዊት ኤርትራ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኢዱ ክእቱ ይኽእል እዩ እናበለ እዩ ዘፈራርሕ ዘሎ ዝኣምነሉ ዘሎ እውን ንሱ እዩ እቶም ናይ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ንሱ እዮም ዝኣምነሉ ዘሎ ስለዚ ቅዋም ናይ ኤርትራ ኣብዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ብትግራይ ኣንፈት ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ትርእይዎ ኣለኹም ኩለን ዘለዋ ሚድያታት ናይ ትግራይ ካብ ማይክሮፎን ጀሚሩ ካብ ማይክሮፎን ሚድያ ጀሚሩ ኩሎም ተነለዋ ዝተብሃላ ውሕዳት እውን እንተኾና ዓዊለን ዝዛረባ ኣለዋ በኣምሓርኛ ብትግርኛ ብዝኾነ ነገር እናገበረ ልሳን ይኾና ኣለዋ ንኤርትራ ናይ ኤርትራ ሚድያታት እውን ከምኡ ክገብራ ኢና ንፅበ ናይ ኤርትራ ኣክቲቪስት እውን ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ከምኡ ክዛረብ ኢና ንፅበ ንምንታይ ኢና ለይትን ቀትርን ኣብ ዶም ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ፅቡቕ እዩ ዝኒሆ እናልና ንዛረብ ዘለና ሰላም ህዝቢ ክንፈጥር እዩ ምቅርራብ ንክንፈጥር እዩ እቶም ፀላእትና ንምንቲ ክረዕዱ ንክፈርሑ እዩ
ደጋጊምና ንሰርሐሉ ዘለና ደጋጊምና ንሰርሐሉ ዘለና እቶም ጸላእትና ሕርድብን እዩ ዘብሎም ዘሎ ባንዴራ ትግራይን ባንዴራ ኤርትራን ብሓደ እንትንብልበል እንተሎ እንትርእይዎ ከምኡ ዝሕሮም የለን ምክንያቱም ይፈልጡ እዮም እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ እንተኮይኑ እዚ ሰራዊት ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን እንድሕር ሓቢሩ እንተክገብር ከም ዝኽእል ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉእ ብሓንቲ መዓልቲ ክቆፃፀር ከም ዝኽእል ይፈልጥዎ እዮም ዝዋጋእ የለን ሓይሊ ስለ ዝፈልጡ ፈሪሖም ኩሎም ጠበንጃኦም ሓቢኦም ወይ ከዓ ጠበንጃኦም ረኪቦም ናብ ሕርሽኦም ክምለሱ እዮም ንፈልጡ ኢና እዚ ህዝቢ እዚ ግን ክጻላ እዩ እናተሰርሐሉ ን150 ዓመት ጸኒሑ ካብ ምልልክ ጀሚርካ እናተጻለአ እንሕድሕድዩ ሓደ ንሓደ ንኽንዕቆ ሓደ ንሓደ ንኽጸርፎ ጌርካ ዝተነበረ እዩ ሓደ ህዝቢ ባዕልቶም ፈልዩምስ ይረአኹም እንግዲህ ደቀየ ኣለውን ህዛ ኣነ ክልቲኦም ፈላሊኻ ክልቲኦም እናተጻልኡ ክነብሩ ምግባር ማለት እዩ እናተጻልኡ ዓይንኻን ሓመድ ዓይንኽን ሓመድ እናተባሃሉ ክነብሩ ማለት እዩ ኣነ እናገበርኩ ማለት እዩ ከምኡ እናገበሩ እዮም እቶም ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ የኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ከጻልኡ እናፈተኑ ነይሮም እዚ ከዓ ከምቶም ሰዓዱ ዝገብርዎ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዝግበር ዝነበረ ዓይነት እዩ ምክንያቱም ከም ማይክሮፎን ሚድያ ከም ባዕለይ እውን ዝኣምነሉ እንታይ እዩ ኤርትራ ኮሎናይዝያ ተገይራ ነይራ ብኢትዮጵያ ኣሴት ንሕና እውን ግን ሕዚ ንፅበ ዘለና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ቅዋሙ ከፍልጥ ኣለዎ ዋዒሉ ፋኖ ድዮም ዝጠቕሙኻ ኣብይ ኣሕመድ እንተወሪዱ ኣብይ ኣሕመድ ዝሰርሖ ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብም ይኹን ብዛዕባ ባሕሪ ንመን ክሕጉስ እዩ ንኦሮሞ ኣይኮነን ንናይ ኣምሓራ ኤሊት ንናይ ኣምሓራ ዕጡቋት ክረጋገአለ ይኽእል እዩ ብዘይ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ንምሓዝ ኤርትራ ንምምላስ ዘይሓስብ ናይ ኣምሓራ ኤሊት የለን ንኣቶም ክሕጉሶም ዝኽእል እዚኣ እንተገይረ እየ ኢሉ እዩ ምዕራብ ትግራይን ተመሊሰ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክድግፈነ ይኽእልን ኢሉ ስለ ዝኣመን እዩ ንትግራይ ከዓ ዘጎሳቕለሉ ስለዚ ናይ ክልተና ቫይታል ዝኾነ ከምዚ ህይወት ዝትርፍ ከም ልቢ ንሰብ ተድልዮ እዘን ነገር እዚአን ከይንከዓ ንደሊ እንተኮይንና ቅዋም ናይ ኤርትራ ክነፍልጥ ኣለና ቅዋም ናይ ትግራይ ተፈሊጡ እዩ ዋዒሉ ተዘሪቡ እዩ ንኩሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፍሊጡ እዩ ንናይ ዓለም ለኸ መንግስትታትን መፍሊጡ እዩ ንናይ ዓለም ለኸ ዲፕሎማታትን ኣፍሊጡ እዩ ኤርትራ ክትንካእ የብላን ሉኣላዊት ዓዲ እያ ኢሉ እዩ ካብ ኤርትራ ንጽበዮ ኸዓመ ኤርትራውያን ኣብ የትም ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን እውን ሚድያ ዘለኩም ይኹን ኣክቲቪስትም ትኾኑ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ከምኡ ክትዛረቡ ኢና ንደልየኩም ብሓደ ሓንቲ ነገር የትድልን ሓንቲ ጥይት ሓጉዙና ምሳና ኮይንኩም ተዋጊእኩም ሓራውፅዎ ይኮንና ንብል ዘለና እንተይተኮስካ ተሸንፈሉ ውግእ ማለት እዩ ሓንቲ ጥይት ተተኮሰት ለቂቆም ክኸዱ እዮም ናብ ዓሰብ ገጾም እውን ዝወሩ ኢሎም ይርኡን ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ልቡ ንኤርትራ እንድሕር ክወረር መፅዩ ካብ ልቡ ይሕግዞ ማለት እዩ እንድሕር ከም ኢልኩም ተዛሪቡ ናይ ኤርትራ መንግስትን ናይ ኤርትራ ኣክቲቪስትን እንድሕር ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ቅዋሙ ሒዙ ተዛሪቡ ዋዒሉ እንታይ ይኸውን ኤርትራ ከይትውረር ከዓ ብረት ሓፁሩ ይኸና መን እዩ ዘብዐኛ ኮይኑ ዋርድያ ኮይኑ ንኤርትራ ስዕልዋ ዘሎ ናይ ትግራይ ህዝብን ናይ ትግራይ ሰራዊትን እዩ ኣይትንከአን ብትግራይ ጌርኩም ንኤርትራ ይትወግኡን ኢሉ እዩ ስለዚ ብኤርትራ ኣንፈት ኮይኑ ትግራይ ክትውጋእ ድያ ብኦም ሓጀር ጌርካ ድሕር ምዕራብ ትግራይ ተኸይዱ እዚ ቅዋሙ ክንፈልጥ ኣለና እዚ እናበልኩ ሰማዕተይ ንሕዘው እዚ ኣኽለና ሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሕደሩ ቻው